खुलुमका आं खुमती देबरमा नरक जतन लामसगो चिनी ताबसक जरानि ककब्र कक्तुमाव पुइलाना फाइदिनालायनो तिनिनि कक्तुमा बखरग्र चा साल फंगो आजुमसा नगानानि नारिका बुफां क्वागै फाइमाबाय नारिका बुफां फबजागै थैया कलेज परि उइतंनाय बीसीसी चार उमरनि खरकसा तिप्राजक शिकलि मुंगलिया जमातिया अब हाइखेनो नारिका बुफां फबजागै थिमरोजाक बिसिसा तै तादक उमरनि खरकसा सराय मुंगरोड जमातिया पार्टी मुं चा साल फंगो किला थानानि पित्रा देवानबारि आमसायो तांग सालफुंगो NL01L5403 मारिनि खुंसा ट्राक मालखुंग बाय फेरजागै थिकिया बिसिबुरि जिबा उमरनि खरकसा तिप्रासा मुं अशोक दांसु कामी मनुगातनि हकति सामसायो तांग सालफुंगो आम्बासा बखाकनि सिमि साकनि एचिबर बाइक बाइखे नगो किफिलमानि लामावो आम्बासानि जहर नगर आमसायो आगरतला बखाक फाइने अ ट्राक मालखुंग बाय फेरजाका अशोक दांसु कक्ति साल हर साकनि नगन कतक सरवै थिकिया बिसिथाम चिसिनि उमरनि खरकसा फोरोंनाय जोग मुंरुमा चक्रवर्ती नगनि दगा बेराब जाखे बिहिग्न कतक सरजाक नुंमानि यागुल महारानि आउटपोस्ट कक्तमा रहर काबुसाय कक्तमा मानखेना आमसायो फाइ सकपाइक्या महारानि आउटपोस्ट आरकेपुर थानानि पुलिस कक्ति सालनि सिमि हास्टेव फाइ सकपाइजाक हा कतरनि स्टेट पार्लियामेंटारि अफेयर्स टे कालचार बेडेकनि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तांग सालदि बर हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देबाय मालायख्या सेंट्रल मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल हास्टेव कालचारेल हब स्नामु इतिसनानि बागै खरंनि बिसिंगो उंलायख्या कक्लाम हायना हाय नुकुंनि जुंजाल रंना तैयै कतक सरवै थिकिया बिसिथाम टीचार उमरनि खरकसा भिडियोग्राफार मुं संजय दास कक्तमा मानखेना पार्टी मुं थाया थाङै सगैक्या कलेज जिल्ला आउटपोस्टनि पुलिस कतक सरवै थिमानि फानो कक्सिनजा मुंनि यासि बिहिंनि फाइसिं पार्टी मुं तां सालफुंगो राजाखर आगुलिनि जुगेन्द्र नगर आमसायो ताबु कक्तमा सुक्रुबै चा साल फंगो आजुमसा नगानानि नारिका बुफां क्वागै फाइमाबाय नारिका बुफां फबजागै थैया कलेज परि उइतंनाय बीसीसी चार उमरनि खरकसा तिप्राजक शिकलि मुंगलिया जमातिया अब हाइखेनो नारिका बुफां फबजागै थिमरोजाक बिसिसा तै तादक उमरनि खरकसा सराय मुंगरोड जमातिया पार्टी मुं चा साल फंगो किला थानानि पित्रा देवानबारि आमसायो चा साल फुंगो नारिका बुफां फबजागै कलेज परि तंनाय बीसीसी चार उमरनि खरसा तिप्राजक शिकले थिबानि पार्टी मुंगो बेलायनो खा खामलायजाक नखुनि बरनो खबै आमचैन जतो लुकुरक थैनाय शिकलेनि मुं लिया जमातिया अब हाइकेनो नारिका बुफां फबजागै थिमराजाक बिसिसा ते तालदो उमरनि खरसा सेराय मुंगरुद जमातिया पार्टी मुं चा साल फुंगो किला थानानि पित्रा देवानबारि आमचैयो कक्तुमाव साइमानजाका तांसाल फुंनि दामसि जराव किला पित्रा आमसानि कलेज परि तंनाय बीसीसी चार उमरनि लिया जमातिया बिसिसा ते तालदो उमरनि बिबिनि बिस्ला रोड न बामै नखलाव बेराय तंमानि
অবহাই জরানো নক গানানি ফাংশন নারিকা বুফাং বরংনি সাকাও বাই গলাইখা অববাই নারিকা বুফাং বরংনি বখরক সাকাও গলাयै বেলে সাগো দুখু মানখা লিয়াতে রুট লগে লগে ন গুমতি হাংখর সাখামনগো তুবি ফাইকে বরংno nukhuni borok phiaba liya no thika hani saka sakhamnokni saknainai rok অবহাই কেন গোপামানি লগে লগে খাইছিয়া লেংজাক বিসিসা তে তালো উমনি রুট জমাতিয়া চেরেনি সাকবো বেলাই হামিয়ানি বাগৈ লগে লগে ন রহরকা বন আগারতলা জিবি সাখামনগো পাটি মুনো তুই নারিকা বুফাং ফবজাंनाय রুটনি বুফা সাকা तांसाल फुंगनि दामजि जराव चेरै बामै नखलाव बेराय तंमानि जराव नक गानानि फांसा नारिका बुफां कुवागै फाइमानि बाय नारिका बुफां फबजागै थैनानि नांखा लिया जमातियाते अबहायकेन बेलाय सागो दुखु मानजाक बुसला रुट होनै लिया जमातिया কোন জায়গায় ঘটনা ঘটনা দেওয়ানবাড়ি কিল্লা দেওয়ানবাড়ি পিত্রা দেওয়ানবাড়ি কটার সময় হয়েছে 10টার সময় ডাক্তার কি কইছে ডাক্তার তো এখনো কোনো কিছু কইছে না নামটা কি ওর লিয়া জমাতিয়া লিয়া জমাতিয়া বাচ্চাটা তো আউট হয়েছে বাচ্চা ওইদিকে গেছে ওইদিকে কয় বছর বাচ্চা বাচ্চা 2 বছর ছেড়ে গাও পড়ছে হ্যাঁ হের গাও পড়ছে কি নাম বাচ্চা রুট জমাতিয়া फियाबा बखरक बेलाय दुखु मानमानि बागै तालजिजार उमनि अ चेरायबो थादे थांनो थांगलाखा अबनतियै गोमांमाव गुमति साखामनंनि साखनायनि र সকাল 10:20 নাগাদ আমাদের আউটডোরে জেনারেল আউটডোরে একটা বাচ্চা আসে নামটা রাউট জমাতিয়া লেখালো 1.5 বছরের একটা বাচ্চা ওর বাবা যেটা বললো যে মাথায় সুপারি গাছ অথবা নারকেল বাবাও কনফিউজ ছিল ওরা বলতে পারছিল না যে পরে বাচ্চাটা মাথায় ব্যথা পেয়েছে যখনই এসেছিল প্রচুর বমি করছিল আর বাচ্চাটা প্রায় আনকনশাস অবস্থা নিয়ে এসেছিল তো আমরা দেখার পরে ওকে সিটি স্ক্যান লিখেছি আর প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে ওকে আগরতলা জিবিতে রেফার করেছি এমনিতে বাচ্চাটা খারাপই আছে ওর অবস্থা একটু সংকটজনক কিন্তু বাচ্চাটা এমনিতে জীবিত আছে আর বাচ্চাটা আনকনশাস অবস্থায় আছে বর্তমানে আমরা জিবিতে রেফার করেছি এখান থেকে চিকিৎসা দেওয়ার পর पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो लिया जमातेनि मांकथिनो याफोरि रेजाखा नुखुनि बरंनि यागो नारिका बुफां फबजागै कलेज परि तंनाय बिसिसि चार उमनि खरसा थिप्राजै सिगले थिबानि पार्टी मंगो बेलायनो खा खामलाय जाक ताबक नुखुनि बरंनो खबै आमचैन जत लुकुरो उदयपुरनि सिमि राजीवनि ककथुं चिनि खरां Tang Shalpungo NL01L5403 Marini Khungsa Truck Malkhungbai Ferzagi Thikya Bishibri Jiba Umoni Khoroksa Tiprasha Mung Oshok Dangshu Kami Monugat ni Hokuti Shamsayo Tang Shalpungo Ambasha Bukak ni Shimi Shakni Echibar Bike by Care Nogo Kipilmani Lamawo Ambasha ni Johor Nogor Amsayo Agotla Bukak Paine or Truck Malkhungbai Ferzaka Oshok Dangsu तांसाल फुंगो नगो किफिलमानि लामाव आगरतला बुका फाइने खुंसा ट्राक मालखुंबाय फेरजागै बिसिबरिसिबा अमनि खरसा तिप्रासा थिमानि पार्टी मंगो खा खामाते गमांमाव गलायखा नुखुनि बरन खबै आमचैन जत लुकुरक थैनाय अ तिप्रासानि मुं असुक दांसु कक्तुमाव साइमानजाखा तांसाल फुंगो आम्बासा बुखांनि सिमि TR049974 मारनि सागनि एसिबार बाइक बाइके नगो किफिलमानि लामा आम्बासानि जहर नगर आमसायो आगरतला बुका फाइनाय NL01L5403 मारनि खुंसा ट्राक मालखुंबाय फेरजाखा असुक दांसु अबबाय पार्टी मुं थायोनो लांमा सखा बिसिबरिसिबा अमनि असुक दांसु बिनि कामि कुमारगादनि हकुतिसा आमसायो कक्तुमा मानखेनो पार्टी मुं थायो फाइसक बायख्या आम्बासा थानानि पुलिस फियाबा पुलिस सकबाया सिनि सिगांनो पार्टी मुंनि यागुलो मालखुं याकरि खारि थांका ट्राक मालखुंनि ड्राइभार এটা ট্রাকের ভিতরে ফাঁসে গেছিল এটা আমরা লোকাল লোক এবং এখানে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় এটারে বাইক করা হয়েছে এবং হসপিটালে নেওয়া হয়েছে স্যার বাইকটা করতে কই যেতেছিল বাইকটা টুয়ার্ডস মনোর দিকে যেতে আসতো এখন কই যেতে আসলে এক্স্যাক্টলি তো বলতে পারতেছি না কাকে কজন আসলো একজনই আসলো আর গাড়িটা স্যার কোন দিকে গাড়িটা আগরতলা দিকে যেতে আসলো গাড়ি সম্পর্কে কিছু জানা গেছে স্যার কি না ড্রাইভার পলাতক अबहायखेनो कक्तुमा मानखेनो आमसायो फाइसक बायख्या फायर सार्भिसनि आदं रक मांकति खसमानि यागुलो पोस्टमर्टमनि बागै आम्बासा साखामनगो तलाङै थांगा फायर सार्भिसनि आदं रक फियाबा नगो किफिलमानि लामाव खुंसा ट्राक मालखुंबाय फेरजागै बिसिबरिसिबा अमनि खरसा तिप्रासा थिमानि पार्टी मंगो खा खामाते गमांमाव गलायख्या नुखुनि बरनो खबै आमचैन जत लुकुरक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Kokti Shal Horror Shagni Nogono Kotok Shorowui Thikya Bishitham Chishini Umoni Khoroksa Prungnai Jog
mung Ruma Chakraborty nokni doga berab jakhe bihingno kotok sorojak nungmani yagulo Maharani outpost o koktoma rohor ka busai koktoma mankhena amsayo phai sokpaikya Maharani outpost ti Arkepur thanani police Sagni nogono kotosori bisi thamsini umoni khorsa phirnai jik thimani party mungo kamang mawo klaijang nukhuni borono khoboi amchen joto lukurok kotosori thine hamjini mung Ruma Chakraborty Koktumawo saimanjaka kokti sal nongni joto borono khogoi sagni thuyam nogono rutuku bai siling feno kotosori thikya Uripurni Maharani nuwapari amcheni khoroksa phirnai jik mung Ruma Chakraborty nongni duga berab jakhe bihingno kotosori jak nungmani yagulo logi logino Maharani outpost o koktuma rohorka busai Koktuma mankhena amsayo phai sokpaikya Maharani outpost te Arkepur thanani police sokpaimani yagulo duga berab jakno phiyokmani yagulo party mungno tiyei kaisumui naike police party mungno tiyei mungsa kok sana nainiya kotosori thinai Ruma Chakraborty ni busai te nukhuni borok police ni khakamung mungsasuk party mungno tiyei busai bai kok banglaimani yagulo o party mung party khana hanai phiaba postmortem report phaimani yagulo srai engnai hini saka police কোন ঘন্টাখানেক আগে বিজয় শাহ আমাদের অফিসে লুটপাটের খবর দিয়েছে যে ওনার স্ত্রী আত্মহত্যা করছে এই খবর পাই আমি সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু এটা মহিলা তো অমিনকে খবর দেই খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আসি তখন দেখলাম যে পুরো ঘরের দরজা টরজা সব বন্ধ তো জানালাটা খোলা তো দেখলাম যে উনি সুইসাইড করে এই মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কি কোনো তথ্য আছে আপনার কাছে না এটা তো আমি বলতে পারবো না ওদের পিএম রিপোর্ট আসলে বা পারিবারিক ঝামেলা বা অন্য কিছু এরকম কিছু এসব আমি কিছু জানি না বা কেউ আমাকে রিপোর্টও করে Mangkete tikhelmani yagulo postmortem ni bagai gumuti hangkor sakam nogo rohorka bono police sagni nogono kotosori bisi thamsini umoni khorsa phirnai jik thimani party mungo kha khamawo klaijang nukhuni borono khoboi amchen joto lukurok Bureau Report Chini Khorang Kokti shalni shimi hasteo phai sokpaijak ha kotorni State Parliamentary Affairs te Culture bedagni Montri Arjun Ram Megwal tang shaldi poro hasteni Montri Okra Biplab Kumar Debai Malaikya Central Minister Arjun Ram Megwal hasteo cultural hub snamui ti shanani bagai khorongni bisingo unglaikya koklam Kokti shalni shimi hasteo phai sokpaijak ha kotorni State Parliamentary Affairs te Culture bedagni Montri Arjun Ram Megwal Tang salti poro secretary to thangai hastin Montri Okra Biplab Kumar Debai Malaikya Central Minister Arjun Ram Megwal Risate khumboso biapharei Central Minister Arjun Ram Megwal no lamjak sohina harka hastin Montri Okra Biplab Kumar Deb oboni yagulo khorongni bisingo dal bidal beram no tuyei salaijaka koklam hasteo cultural hub snamui ti sanani bagaibo khorongni ni bisingo unglaikha koklam oboni yagulo Central Minister Arjun Ram Megwal no sak baithang srijak kaise bisap yafarka hastin Montri Okra Biplab Kumar Deb baithako koktuma thumnai rongni sumungni phiromungo ha kotoni State Parliamentary Affairs te Culture bedagni Montri Arjun Ram Megwal saka hasteo cultural hub snamui ti sanani bagaibo khorongni ni bisingo salaijaka koklam hanai अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल्चरल हब के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है और हम सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर इसमें आगे बढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारे मंत्रालय में फाइनेंस कमीशन में नीति आयोग में जहाँ भी ये पेंडिंग है वहाँ परस्यू करके इस प्रोजेक्ट को मंजूर कराएंगे कल्चरल हब को और त्रिपुरा इसके लिए बहुत सूटेबल प्लेस भी है थैंक यू oboni logi logi hasteo cultural hub snamui ti sanani bagai kaisa kahamkok thai hini bosaka ha kotoni State Parliamentary Affairs te Culture bedagni Montri Arjun Ram Megwal Rajakhora agulini simi prodnomni kokthum Chini Khorang Haina hai nukungni jungjal rongno tiyei kotok soroi thikya bisitam teacher umoni khoroksa videographer mung Sanjay Das koktuma mankhena party mung thayo thangai sogoikya college tila outpost ni police kotok soroi thimani phano koksinja mungni yashi bihingni phaising party mung tang salphungo Rajakhor agulini Jugendra Nagar amsayo bihingni satongmao salbrumno walai suklai thagya Sanjay Das ni nukhung bihingni tektono soimanjaki ngai uram no suang ngai nogo thango videographer te video editor ni samung khlainai Sanjay Das
অবনতি নুখুঙ্গ থাইয়া বুলাই তকলাই পাইথাগো বিহনি টেক্টনো সয়মান সুগলিয়া ngei tangsal phungo saksangni nogono kodosori thikya Sanjay Das mungoi oborok koktoma mankeno party mung thayo thangai soikya college tila outpost ni police kodosori thimani phano koksilchamo yashi bihikni phaising party mungno tui college tila outpost ni usi saka investigation khlaijagai tongo investigation khlaiyani sikang kaisa kok sanani sep korei hnoi থেকে আমি একটা খবর আছে যেন একটা লোক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এই খবর শুনে আমরা ঘটনাস্থলে আসি এবং এসে দেখি যে সঞ্জয় দাস বাবা শ্রীকান্ত দাস উনি আত্মহত্যা করেছেন। কি বিষয়ে জানা গেছে তার পরিবার থেকে কি কারণে আত্মহত্যা করেছে? এটা তদন্তক্রমে উঠে আসবে যেন আত্মহত্যা করেছে, এখন তদন্ত স্বার্থে আমি বলতে পারবো না। Mangkati tiklamani yagulo postmortem ni bagai jibi sakam nogor horka police কি করে এমনিতে? এমনিতে আগে রিডিং করতো, ক্যামেরা করতো, বয়স কত? প্রোগ্রাম করতো, বয়স 18। আচ্ছা, কি হয়েছিল কালকে ঘটনাটা? হালকা ঘটনা তারা ধরে করছে, তারপরে রাস্তা 7টার পরে গিয়ে সেরা গলার রশি দিচ্ছে। কোন সময় দেখছেন আপনারা? আমি দেখি প্রায় 4টা প্রায় কি ঝগড়া হচ্ছে? হ্যাঁ, সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন তারে মারতো তার বউ। কেন, কি কারণে? ওই তো মদ খেয়ে নি। বোন নাম কি? বোন নাম হচ্ছে সরস্বতী দাস। কতদিন হয়েছে বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে তো প্রায় 8 বছর। হ্যাঁ, এমনি 8 বছর। ছেলে মেয়ে আছে কি? তারা মেয়ে আছে। কি আপনাদের কোনো অভিযোগ আছে যে বোর প্রতি কোনো? এমনি তো অভিযোগ সবসময় মহানের অভিযোগ করে কি অসুবিধা তো নাই, মানে বউর অশান্তিতে সুইসাইডটা করছে নাকি? ঘটনাতে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া সবসময় থাকে। আপনার কয় ছেলে কয় মেয়ে? এক ছেলে এক মেয়ে। Bureau Report Chini Khorang Tabu kisah lenglamani jorate bahaste hayung te ha kotoni koktoma tuwi faidang wa lenglamani yakulo. How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. Lenglamani yakulo haina hailam sogo chini kok bro kok tumawo. Haina hai faidi nela firane tini ni kok tuma bokorok rok. Cha sal phongo ajumsa no ganani narika buphang kwagui phaima bai narika buphang phobjagui thikya college pore ui tongnai BC teacher umoni khoroksa project shikli munglia jamatia aba hai kheno narika buphang phobjagui thimrojak bisisa tei tadok umoni khoroksa srai mungrod jamatia party mung cha sal phongo kila thanani pitra dewanbari amsayo
tang salpungo NL01L5403 marini khungsa truck malkhung bai pherjagui thikya bisi brijiba umoni khoroksa tiprasa mung Ashok Dangsu kami monugat ni hokoti samsayo tang salpungo ambasa bukhakni simi sakni achiever bike bai khe nogo kipilmani lamao ambasa ni Johor Nagar amsayo agotla bukhak phaine o truck malkhung bai pherjaka Ashok Dangsu Kokti sal horor sakni nogono kotok sorowui thikya bisitham chisini umoni khoroksa phrongnai jog Mungruma Chakraborty nokni doga berab jakhe bihingno kotok sorojak nungmani yagulo Maharani outpost koktoma rohor kabusai koktoma mankhena amsayo phai sokpaikya Maharani outpost ti Arkepur thanani police Kokti salni simi hasteo phai sokpaijak ha kotorni State Parliamentary Affairs te Culture Bedekni Montri Arjun Ram Megwal tang saldi poro hasteni Montri Okra Biplab Kumar Debai Malaikya Central Minister Arjun Ram Megwal hasteo Cultural Hub snamui ti sinani bagoi khorongni bisingo unglaikya koklam Haina hai nukungni jungjal rongna tiyei kotok sorowui thikya bisitham teacher umoni khoroksa videographer mung Sanjay Das koktoma mankhena party mung thaya thangi soguikya college tila outpost ni police kotok sorowui thimani phano koksinja mungni yashi bihingni phaising party mung tang salphungo Rajakhor Agulini Jugendra Nagar amsayo Tabu koktuma sukrubai CPIM ni adong pavitra korninogo political conspiracy case tlangai crime branch ni naituk mungno sejawi case no dakti rosaina hanani sanmungo tang salo melarmat CPIM tangnok buskango luaji jakmani khadumani panda phiaba khadumani panda chengnani sukangno kasuka borokno police paithago joto nono arrest khlaioi Edinogor police ground wo tlangai thangka borokno police Lai thangnai 10 July salmari wo 28 crore rangni kese keren khlaimani koksil chamung CPIM ni adong pavitra korni nogo red khlaimani crime branch ni police phiaba o party mungno political conspiracy case hini sawi CPIM ni adong pavitra korni nogo crime branch ni naitu mungno sejawi o case no dakti rosai nahana ni sanmungo tangsalo melarmat CPIM tangno buskango luaji jakmani khadumani panda phiaba khadumani panda chengnani sukangno kasuka borokno police Paithago joto nono arrest khlaioi Edinogor police ground no tlangai thangka borokno police oboni logi police bai daka sopa khlaijamani koksil jamung tisaka CPIM Poshim Jila Committee ni tangphang Roton Das বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার এটা ফ্যাসিস্ট সুলভ কার্যকলাপের সরকার এই সরকার সংবিধান অমান্য করছে গণতন্ত্র হত্যা করছে সিপিআইএম নেতা পবিত্রগড়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা রুজু করে পবিত্রগড়ের বাড়িতে একতরফা কোনো রকম আইনি কাগজপত্র ছাড়া তল্লাশি চালিয়েছে এই তল্লাশি অনেকটা ফ্যাসিস্ট সুলভ তল্লাশি তারপর এই সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা যখন প্রতিবাদ করছি যে পবিত্রগড়ের বাড়িতে এই যে তল্লাশিটা ফ্যাসিস্ট সুলভ তল্লাশি তার বিরুদ্ধে আমাদের ধিক্কার আমরা জানাচ্ছি পাশাপাশি পবিত্রগড়ের বিরুদ্ধে আনিত যে মিথ্যা মামলা এই মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি আমরা জানাচ্ছি এটা যখন আমরা করছি করোনা বিধি মেনে তখন পুলিশ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে আমাদেরকে এই কর্মসূচি করা যায় না বলছে আমরা পার্টি অফিসের ভেতরে করছি সেখান থেকে আমাদের হাতে গোনা কয়েকজনকে এই শতশত মানুষ আমরা বসিয়েছি দূরত্ব বজায় রেখে সেখানে তিনতলা মিলিয়ে পুলিশ বাধা দিয়েছে yang te khaksa phaising party mungno tui police ni phirong mong Rajakhor Aguli ginangai 144 CRPC kerong phanangjak o kerong no sbai khe sakthar mungna harnai police khadumani panda khlanya ni gosimung rojak ya phano panda khlanya ni luaji mong naharmani bagai police borok na arrest khlanya ni nangka hnai
जो 144 सेक्शन लगा हुआ है ट्रैफिक का, उसमें कोई भी पॉलिटिकल सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है, ना क्लोज में ना ओपन स्पेस में। तो अभी अगर कोई भी रूल वायलेट करेगा तो हमको लॉफुली एक्शन लेना पड़ेगा। ये बाहर जो गैदर हुए थे 150 लोगों के अराउंड, तो हमको फोर्सफुली इनको डिटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको हम इंटीमेट भी कर चुके थे, बता भी चुके थे। उसके बावजूद इन लोगों ने कंटिन्यू किया यहाँ पर। हम लॉफुल एक्शन ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी को डिटेन कर रहे हैं। कितने आदमी को अरेस्ट किया है सर? अभी 15 to 18 के आसपास है। अच्छा, कुछ दिन पहले तो मोहनपुर में राज्य की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी गैदरिंग किए हैं। मुझे मेरे सदर सब डिवीजन का पता है, बाकी आप हायर अथॉरिटी से नहीं, हाई अथॉरिटी क्या आप कोई एक्शन नहीं लेगा इसमें? ना, हम एक्शन ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो भी हुआ, उधर तो 5000 लोग था, जो भी अनलॉफुल असेंबली हुआ है, जो भी अगर विदाउट परमिशन के गैदरिंग हुआ है, सबको हमने डिटेन किया। उस दिन डिटेन क्यों किया? बिल्कुल, 5 दिन पहले भी हमने लिया था। कोई ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। मोहनपुर पे जो हुआ था, मोहनपुर में जो हुआ था, सदर सब डिवीजन है, शिक्षा मंत्री है इसलिए मेरा जुरिसडिक्शन सदर सब डिवीजन है, मैं इसका बता सकता हूँ, बाकी का आप उनसे पूछिए। पाइथाखौ खादुमानि पान्डावो फाइनाय बरक जहतनो एरेस्ट खालायै एरिनगर पुलिस ग्राउन्डआव थलांगै थांखा बरंनो पुलिस राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणबनो ककथुम चिनी खरां हुइजा कक्तमानि बिसिंतै TR01Y1682 मारिनि खुंसा बोलेरो मालखंगो नायतुगै मानजाखा गोबां मारिनि फाटार हास्टेनि बिजरा जुआक हाटिवा आबनि हाटिदर लाख काइसानि सोलायफानो गोबां अंनाय पाटिमंगो बोलेरो मालखंनि ड्राइभार ते खरकसा बिजरा जुआक बानिया ख्लायनायनो रमखा आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस तांसाल फुङाव आगरतला वेस्ट थानानि पुलिसनि थानि काइसे हुइजा कक्तमा सफायमानि राजखर आगुलिनि सिमी खुंसा बोलेरो मालखं गोबांमा बिजरा जुआक तैयै सिदाय महनपुर फाइसिं थाङै दङ हनै कक्तमा मानमानि लगे लगेनो आगरतला मन्त्री बारि लाहारो अब बोलेरो मालखंनो कासुका वेस्ट थानानि पुलिस मालखंगो नायतुगै मानजाखा गोबांमा मारिनि फादार हास्तेनि बिजरा जुआक हातिवा अबनि हातिदर ला काइसेनि स्लाइफानो गोबां अंनाय पाटिमंगो बोलेरो मालखंनि ड्राइभार ते खरसा बिजरा जुआक बानिया ख्लायनायनो रमखा आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस একটা আমাদের সিক্রেট সোর্স থেকে গোপন সূত্রের সংবাদে আমরা জানতে পারি যে একটা গাড়ি অবৈধ মদ নিয়ে টুয়ার্ডস সিদাই এমন যাচ্ছে, তাই সেটা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে মন্ত্রীবাড়ি রোড হয়ে যাবে। সেভাবে আমরা মন্ত্রীবাড়ি রোডে তাক লাগিয়েছি এবং গাড়িটা ঠিক সময় ধরতে পেরেছি। সেটার মধ্যে আমরা হিউজ পরিমাণ বিলেতি মদ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। যে তার সঙ্গে গাড়িটা একটা বুলেরো পিকআপ TR01Y 1882 গাড়ি এবং তার যে চালক এবং যে অবৈধ মদ বিক্রেতা সহ আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি। আটক করা বিলাতি মদের বাজার মূল্য কত হবে? কমসে কম 1 লক্ষ টাকা হবে। কয়জনকে আটক করা হয়েছে? ড্রাইভার এবং মালিক। এগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এগুলো তো তাদের এখনো আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি, দেখছি কোথায় যাবে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখবো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং কীভাবে ওই ঘাটিটা করতে পারি। फियाबा तांसालनि असुआक रमजांमानि पाटिमंगो अबनो स्राय ओंखा सुआक फालमानि काउंटरनि सिमिनो पुलिसनि यागो सपायके हुइजा कक्तुमा हनै अबनि यागुलो मानजांमानि 1/3 जुआकनो जाया लामतै हाइनो हाय फालमानि काउंटराव थाङै सौगैनाय अब ते सानानि ककरै अबनो ताबुनि सय अबनो ताबुनि केरं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां सालसानि सालानो कक्टि साला उदयपुरनि दालबिदाल आमसायाव मानजाखा खरक चिथाम ड्राग्स फाननाय सिख्लारक उदयपुर राजनगर आमसायनि खरक चुकुते उदयपुर रवीन्द्र संघ आमसायनि खरक बुरै ड्राग्स फाननायनि रमखा आमसायनि लुगुरक पाइथागो उदयपुर आरकेपुर थानानि पुलिसनि यागो याफारि रोखा बरकनो आमसायनि लुगुरक मानजानाय रंनि बिसिङाव गोबां कक सिख्लारकनो तिप्रासा ड्राग्स दे फेक्सनाय टेब्लेटनि कबल मावो हास्तेनि तिप्रासा हायुंखर बर थाङै सौगैनाय ड्राग्स जानाय सिख्लारकनि थिनांनि लामा केबसिया अबनो ड्राग्स जानानि सिख्लाते बरनि बुमा बुफासं हाइकेदा कमनानि तंखा सिनि अतिप्रासा बसं अबनो तियै बेलाय कुथुक वाना मावो दंग ताबो हास्तेनि सिनाय नुनाय र पुलिस दे हापंनो सिमिनो यासि सुरलायै सिनि तिप्रासा रंनि थिनां कमनानि बोखाक थाङै दंमानो नुग्लिया दफानि कुजु कतर ते सिनाय नुनाय होनजानाय जाग्रा र
Oboni bagai paithago tongkosong lukurongno obono kasunani bagai sigangai phainani nangkha tini lukurongni saitong mongbai salsani salono kokti salo Udaipurni dalbidal amsayo manjaka khorok sitam drugs phalnai sikla rok Udaipur Rajnagar amsani khorok chuku tei Udaipur Robindra Songho amsani khorok bri drugs phalnai no romkha amsani lukurok পাইথাগো উদিপুর আরকেপুর থানানি পুলিশ নি ইয়াগো ইয়াফরি রেখা বরংনো আমচাই লুকুরক আজকে সকালবেলা প্রায় 10-12 জন জনজাতি যুবক ছেলে পাড়ার মানুষেরা নেশা সামগ্রী সহকারে ওদের আটকায় এবং আমরা খবর পাই এবং পরবর্তী সময় জানতে পারি যে এটা একটা বিশাল বড় একটা গ্যাং আছে আর যেহেতু গভর্নমেন্ট নেশা বিরোধী মানে নেশার পক্ষে না তো আমাদের সবাই দায়িত্ব থাকে তাই আমরা সবাই মিলে আমাদের এই গ্রামের সব যুবকরা মিলে সকাল থেকে 2 মিটার মূল ভিত্তি অবধি যাওয়ার চেষ্টা করেছি এখন অবধি 11 জনের মতন ধরা হয়েছে ফিট্রা আউটপোস্ট এবং আরকেপুর পিএস ওদের সাহায্য নিয়ে এবং প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী ওদের কাছে পাওয়া গেছে এবং আমরা চাই প্রশাসনও এর প্রতি আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রীর যে চিন্তাধারা যে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া এটাতে আরও এগিয়ে যাওয়া তো আমরা সচেতন থাকব আমাদের রাজনগর গ্রামবাসী সবাই সচেতন এবং আগামী দিন আমরা এই জিনিসটাকে যে কোনোভাবেই বন্ধ করব ঘটনাটা কোন জায়গা এবং যাদেরকে আপনারা আটক করেছেন তারা কোন জায়গার লোক ঘটনাটা হয়েছে রাজনগর বটটিলা যারা আটক হয়েছে তারা বিভিন্ন খানের কোয়াইবাড়ি দেওয়ানবাড়ি রাইয়াবাড়ি বিভিন্ন জায়গার এটা একটা নেটওয়ার্ক বিজনেস একটা মোবাইলে সবগুলি ফোন আসছে ওই ফোনের থ্রুতে সবাইকে আটক করা হচ্ছে এখন অবধি 11 জন আমার মনে হয় ধরা হয়েছে তো একটা বিশাল বড় লিঙ্ক আছে এবং এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি এটা সরকারকেও বদনাম করার একটা চক্রান্ত চলছে কি নেশাগুলি এগুলি অ্যাকচুয়ালি ছোটো ছোটো কোটার মধ্যে ড্রাগ জাতীয় এখানে কোনো গাঞ্জা টাঞ্জা নেই কিন্তু খুব দামি জিনিস তা আগে তো দেখিনি আজকে দেখতে পেয়েছি খুব দামি জিনিস তো এটা যুব সমাজ নষ্ট হওয়ার একটা বড় মানে একটা মাপকাঠি এটা আমরা এটার বিরোধিতা করি এবং আগামী দিন আমরা এই নিয়ে খুব মানজাংনাই রংনি বিসিঙ্গ গোबांखौ सिक्ला रंनो तिप्रासानि लगिओ खरकसा खरंनै वानजिबो तंमानि कक्तुमा उदयपुरनि सिमि राजीवनि कक्थुम चिनि खरां Tini koktuma amsuk jora tinyo teiba hasre hayung te ha kortoni koktuma shaimana bangai choyawi nai tong di Chini Khorang.